Dunia digital, kita hidup bersamanya, kita hidup juga di dalamnya. Dunia digital memang menawarkan banyak sekali kemudahan hari ini, bahkan hiburan di kala suntuk. Kita hampir-hampir tidak dapat hidup tanpanya. Namun dunia digital juga tidak lepas dengan efek samping. Dia dituding sebagai penyebab dari depresi yang berkepanjangan, kecanduan yang akut, bahkan pintu masuk bagi pengaruh negatif dari luar sana. Jadi apakah dunia digital harus dimusuhi? Tentu saja tidak, karena tergantung kontennya. Apakah membawa pengaruh yang baik atau pengaruh yang buruk? Dan masa pandemi hari ini mengajarkan kita bahwa dunia digital harus dijadikan kawan. Kawan yang baik untuk membawa berita Injil kepada semua orang di luar sana. Dunia digital tentu akan baik jika konten digitalnya positif, bahkan memberikan jawaban atas pergumulan hidup yang kita sedang hadapi. Jawaban dari sang inisiator hidup kita, yaitu Tuhan. Hello God, hadir untuk mewarnai dunia digital dengan pesan yang dari Tuhan. Memberikan arah di tengah berbagai banyaknya arus informasi yang disodorkan kepada kita. Memberikan makna di tengah kehampaan di dalam berbagai konten hiburan hari ini. Hello God adalah sebuah peluang untuk melayani generasi yang makin terhilang di tengah-tengah dunia digital hari ini. Jadi apakah Anda merasa diperlengkapi Tuhan di dalam bidang visual, desain, dan videografi? Apakah Anda merasa terbeban di dalam pelayanan dunia digital ini? Apakah Anda ingin dipakai sekaligus dibentuk Tuhan? Mari bergabung bersama Hello God. IPK sangat peduli dan memperhatikan perkembangan anak usia dini. IPK memberikan solusi untuk perkembangan anak di masa pandemi COVID-19, yaitu melalui IPK Kindergarten Learning Program. IPK Kindergarten Learning Program merupakan program pembelajaran yang dibuat untuk anak usia dini, mulai dari kelompok nursery sampai kindergarten, dan menyediakan media pembelajaran yang siap dipakai. Say freeze, come on, move and freeze. 你们去一个地方，农场。 IPK Kindergarten Learning Program disusun sesuai perkembangan anak usia dini. IPK Kindergarten Learning Program fokus kepada perkembangan anak secara keseluruhan, integrasi antara pengetahuan, keterampilan, dan kerohanian. IPK Kindergarten Learning Program mempunyai rencana pembelajaran yang mudah dipahami dan digunakan, dan semua bahan materi siap dipakai. Guru-guru memberikan dukungan secara maksimal kepada anak, dan IPK Kindergarten Learning Program pun memberikan webinar kepada orang tua secara berkala.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. 亲爱的弟兄姐妹，请站立。 Ibadah kita pada pagi hari ini kita dasarkan pada pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. 宣召经文，我们的帮助乃是依靠创造天地的主，愿恩惠、慈爱、平安从上帝我们的父，并主耶稣基督归于我们。 Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Mari pagi ini kita bersama memuji Allah kita. Terpujilah nama Allah. Terpujilah nama Allah di tempat yang tinggi. Terpujilah nama Allah di tempat yang tinggi, yang utus Yesus ke dunia menebus manusia. Puji namanya, puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Yesus penuh kuasa atas segalanya. Duduk di atas tahtanya, duduk di atas tahtanya, disembah malaikat. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus sangat ajaib, dialah Raja damai. Nama Yesus sangat ajaib, dialah Raja damai yang memerintah segala bangsa sampai selamanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih di pagi hari ini kami boleh sama-sama kembali berkumpul untuk beribadah. Biar Engkau yang pimpin, Engkau yang hadir di sini memimpin ibadah ini dari awal hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari bersama kita persiapkan hati masuk dalam pengakuan dosa. Biarlah pujian yang kita naikkan menjadi pengakuan kita akan ketidakberdayaan, dan hanya oleh karena anugerah kita beroleh pengampunan. Tuhan, kini ku datang. Hatiku senanglah, ku dengar suaramu, darahku berikan padamu di bukit Kalvari. Kini ku datang, kini ku datang, datang padamu. Basuhkanlah dosa
hanya kuasa-Mu yang dapat bebaskan aku. Kuasa-Mu yang dapat bebaskan dosaku. Kini ku datang Tuhan, kini ku datang padamu. Basuhkanlah dosaku di dalam darah-Mu. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Biarlah kita memohon pada Dia agar Roh Kudus yang memenuhi hati kita. Penuhilah hatiku dengan Roh Kudus dan anugerah-Mu yang limpah, agar ku serupa-Mu. Kini ku datang padamu. Basuhkanlah dosaku di dalam darah. Kini ku datang. Kini ku datang padamu. Basuhkanlah dosaku di dalam darah-Mu. Efesus 1 ayat 7 dan 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan segala kerendahan hati, kita datang mengakui dosa kita di hadapan Dia. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu kami tidak layak untuk berada di hadapan-Mu. Tetapi kalau sekarang ini kami ada di hadapan-Mu, semua karena anugerah kemurahan-Mu Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Seringkali kami sadar dalam kehidupan kami, seringkali saling melukai satu dengan yang lain. Seringkali dalam kehidupan kami penuh dengan kepura-puraan. Seringkali perkataan-perkataan kami menyakiti orang-orang yang di sekitar kami. Karena itu kami bertelut di hadapan-Mu Tuhan. Kami memohon Tuhan, ampuni kami. Kami sadar Tuhan, kehidupan kami seringkali kami tidak memancarkan kasih-Mu Tuhan. Begitu sulit kami saling mengasihi satu dengan yang lain. Tetapi kembali Tuhan, kami memandang kepada kasih-Mu karena kami tahu dengan kekuatan kami tidak mampu Tuhan. Kami butuh kasih-Mu, kami butuh anugerah-Mu, kami butuh pertolongan-Mu yang memampukan kami untuk kami belajar mengasihi, belajar mengampuni, belajar mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik. Inilah kami Tuhan, inilah kami. Bimbinglah kami Tuhan di dalam kasih-Mu. Kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bersama-sama dengan gereja di segala tempat dan di sepanjang zaman, kita akan menaikkan pengakuan iman rasuli. 我们以历代众信徒要诵读使徒信经。 Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由同真女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从哪里降临审判活人死人。我信圣灵，我信圣灵而共的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿明。 Jemaat dipersilakan duduk. Di dalam Kristus kita adalah milik Allah. Biarlah melalui firman-Nya, hati kita makin rindu mendekat pada salib. Aku milik-Mu, oh Tuhan. Aku milikmu, kau pun milikku, dan kau mengasihiku. Tuhan tambahkan imanku ini, ku mau dekat padamu. Ku mau dekat. Dekat salibmu, ku mau dekat padamu. Ku mau dekat salibmu, ke tempat darah kudus. Ku dikuduskan, rela diutus, berilah kuasa padaku. Ku dengan iman beritakan Injil, ku mau turut perintah-Mu. Ku mau dekat salibmu. Dekat salibmu, ku mau dekat padamu. Ku mau dekat salibmu, ke tempat darah kudus. Aku bersujud di hadapan saat itu, saat indah. Biarlah hati kita berlimpah dengan sukacita oleh karena Dia. Bersujud di hadapan-Mu, saat itu indah. Hatiku senang, berkat-Mu limpah, ku bersukacitalah. Ku mau dekat salibmu, ku mau dekat padamu. Ku mau dekat salibmu, ke tempat darah kudus.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， pagi hari ini kita akan membahas sebuah topik yang penting, yaitu bagaimana membangun relasi. 今早我们要讲的讲题是怎么样建立一种关系。 Kalau kita melihat di dalam kehidupan manusia, 如果我们看人的生活， terutama berbicara tentang relasi di antara sesama manusia, 尤其是在人与人之间的那种关系， kita akan menemukan kontradiksi-kontradiksi di dalam relasi manusia. 我们可以看到人类之间的这种反比。 Kita melihat kontradiksi dalam kehidupan manusia pada masa kini adalah hidup itu semakin mengisolasi diri dan semakin meninggikan privasi. 我们现在所看到的就是多半我们被关在屋子里头，而且注意私人的生活。 Namun di sisi yang lain, manusia itu menderita di dalam kesepian. 但是另外呢，我们人与人之间觉得心里很寂寞。 Kontradiksi yang lain yaitu begitu banyak orang itu berelasi melalui media sosial. 另外的反比呢，很多人找一种关系是通过媒体的传播。 Melalui media sosial, manusia itu yang jauh menjadi dekat. 通过媒体的传播，变成我们人与人之间远方的变成看到很近。 Namun uniknya, yang dekat itu menjadi jauh. 但是奇妙的，近的东西呢，我们感觉到好像很远。 Manusia banyak berelasi dengan teman-temannya melalui media sosial. 我们人之间常常就是通过媒体来取得一种联系。 Namun di sisi lain, relasi itu kemudian relasi yang kehilangan kedalaman. 但是另一方面，这种关系可以说是没有深入的。 Relasi manusia hanya di permukaan dan dangkal. 人与人之间的这个联系是很肤浅的。 Kontradiksi yang lain, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 另外的这个反比呢， manusia itu begitu rindu hidup dalam damai satu dengan yang lain. 我们人与之间希望能够有一种和平相处的状态。 Namun yang terjadi, kehidupan manusia itu penuh dengan konflik satu dengan yang lain. 但是现实可以看到，人与人之间充满了种种的冲突与纠纷。 Mengapa semua ini terjadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? 为什么这一些事情能够发生呢？ Semua ini terjadi karena disebabkan manusia sudah kehilangan persahabatan. 它的原因就是说，我们人与人之间已经失去了那种友谊。 Persahabatan merupakan sifat manusia sejak manusia diciptakan. 这个友谊可以说是从我们人类被创造的时候的自然现象。 Tetapi kita melihat di dalam zaman sekarang begitu sulit kita membangun persahabatan. 但是我们在看现今的世代，很难我们人与人之间能够建立一个友好的感情。 Apa yang terjadi dengan relasi di antara sesama manusia? 什么东西发生在我们人与人之间的关系呢？ Kita akan belajar dari beberapa ayat dalam kitab Amsal untuk melihat penyebab dari hancurnya persahabatan. 我们能够看箴言中的几个境界，什么原因让这种关系能够不和平？ Yang pertama, persahabatan itu seringkali hancur karena hilangnya kejujuran atau ketulusan. 第一点呢，造成我们友情破坏的原因，因为少了那种政治诚实的状态。 Alkitab mengajarkan bahwa persahabatan itu harus dibangun di atas ketulusan dan kejujuran. 圣经告诉我们，所谓友谊应该建筑在这种忠心与真情上。 Namun hal ini, yaitu kejujuran dan ketulusan itu sangat jarang kita temui di dalam relasi di antara sesama manusia. 但是这种忠诚与忠心的现象，我们很难看到通过人与人之间的关系。
Amsal 19 ayat 6. Banyak orang mengambil hati orang dermawan, setiap orang bersahabat dengan si pemberi. 箴言19章第6节这么说：好施善的多人求恩情，爱松林的多人与他做朋友。 Kata mengambil hati itu bisa diterjemahkan sebagai satu sikap yang menjilat. 这个所谓讨，这个现象表示他是在哪边讨好。 Maka perhatikan Bapak Ibu bahwa relasi di antara sesama manusia hanya dilihat dari sisi saling memanfaatkan satu dengan yang lain. 那么这种关系可以说是彼此之间要互相利用。 Amsal 18 ayat 24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. 箴言18章24节，滥交朋友的自取败坏，当有一个朋友比弟兄更加亲密。 Teman yang mendatangkan kecelakaan ini adalah teman yang hanya memanfaatkan orang lain. 朋友对我们不忠诚的，可以说他是要让另外一种人得着益处。 Maka relasi hanya dilihat dari hasil atau prestasi seseorang. 这个关系只有看到他的收获及他的成绩。 Kalau kamu hebat, aku mau menjadi temanmu. 如果你很厉害，我就要喊你做朋友。 Kalau kamu menguntungkan saya, saya mau jadi teman kamu. 如果你对我有利益，那么我要喊你交朋友。 Maka itulah yang terjadi di dalam relasi di antara sesama manusia. Orang melihat orang lain hanya untuk saling memanfaatkan, untuk mendapatkan untung satu dengan yang lain. 那么就是这样的关系，可以说人与人之间要互相利用，要从中取得利益。 Amsal 24 ayat 26, siapa memberi jawaban yang tepat atau jujur atau tulus itu mengecup bibir. 箴言24章26节这么说：应对真挚的，犹如与人亲嘴。 Kata mengecup bibir adalah gambaran persahabatan pada zaman Israel kuno. 所谓亲嘴，就是讲述当时以色列古代的情况。 Maka kata mengecup bibir itu menggambarkan satu sikap persahabatan yang sejati. 所谓亲嘴的意思，就是显示出一个真诚的友谊。 Maka mengecup bibir itu artinya memberi jawaban yang jujur, jawaban yang tulus. 所谓亲嘴，就是给我们一个真实的、忠诚的答案， Yaitu berani berkata benar. 就是勇敢的讲出真实的情况。 Apa yang ada di bibir itu juga apa yang ada di hati. 可以说，我们嘴里所讲出的，就是我们心中所想的。 Nah, celakanya relasi manusia itu hanya di permukaan, Bapak Ibu. 但是倒霉的事情，这种关系只是表面的。 Dan jujur kita harus melihat bahwa seringkali relasi manusia itu cuma pakai topeng-topeng satu dengan yang lain. 而且我们老是讲一句话，这种状态好像是一个假面具。 Maka kita melihat tidak terjadi persahabatan di dalam relasi manusia karena sudah hilang kejujuran dan ketulusan itu. 所以在人与人之间没有看到他的一种特别的关系，因为已经失去了他的真实性质。 Yang kedua, Bapak Ibu, sulit membangun persahabatan itu karena hilangnya kesetiaan. 第二点，我们很难建立这种关系，因为失去了一种诚心。 Alkitab mengajarkan bahwa persahabatan itu harus dibangun di atas dasar kesetiaan. 圣经教导我们，这种真实的友情可以说是表现在一个忠诚的心态。 Namun jujur, hal ini atau kesetiaan itu sangat sulit kita temui di dalam kehidupan manusia masa kini, bukan? 但是老实说，忠诚与正式的这种状态，现在的时代我们很难能够遇到。 Amsal 19 ayat 4.
Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. 箴言19章第4节这么说：财物使朋友增多，但穷人朋友远离。 Amsal 19 ayat 7, orang miskin dibenci atau dihindari oleh semua saudaranya, apalagi sahabat-sahabatnya, mereka menjauhi dia. Ia mengejar mereka, memanggil mereka, tetapi mereka tidak ada lagi. 箴言19章第7节这么说：贫穷人弟兄都恨他，何况朋友更远离他。他用言语追随，他们都走了。 Maka Bapak Ibu perhatikan bahwa persahabatan itu diuji bukan waktu keadaan itu lancar, keadaan enak, tetapi persahabatan itu diuji waktu keadaan sulit. 所以，亲爱的弟兄姐妹，所谓要试炼这种真正的友情，不是在我们顺利的时候，而是当我们有困难的时候，才能够看出这种友谊。 Kita melihat bukan dalam realita kehidupan waktu seseorang itu kaya, maka begitu banyak orang mau menjadi teman dari orang yang kaya itu. 我们可以看到，在现实生活中，当一个人很富有的时候，大家都争先恐后的要跟他做朋友。 Tetapi waktu orang kaya itu jatuh miskin, maka berbondong-bondong orang-orang itu akan meninggalkan dia. 那么，如果这个人从有钱变成没有钱的时候，那么一些人接近他的都争先恐后的离开他了。 Persahabatan yang sejati itu bukan dilihat waktu keadaan kita lancar, tetapi dilihat waktu keadaan itu susah dan sulit. 真诚的友谊不是看我们正在有福分的时候，而是要看当我们遇到困难的时候来辩证。 Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. 箴言17章17节，朋友能时常弟兄为患难而生。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesetiaan itu memang sesuatu yang sulit karena kesetiaan itu menuntut waktu kita, menuntut kehadiran kita. 亲爱的弟兄姐妹，所谓忠诚本来是很困难的一个事情，因为他要让我们能够有在那边证明。 Kesetiaan itu tidak mudah karena itu menuntut perhatian dan tenaga kita untuk memberi pertolongan. 这种忠诚要让我们有留意，而且要马上伸出帮助的手。 Zaman ini begitu sulit menemukan sahabat yang setia. 现在的时代，我们很难看到能够有这个忠诚的朋友。 Yang ketiga Bapak Ibu, kenapa manusia begitu sulit membangun persahabatan? 第三点，为什么我们人很难能够建立忠诚的友谊呢？ Hal ini disebabkan karena hilangnya perkataan-perkataan yang baik dari bibir kita. 这个原因就是说，我们通过我们的嘴不能够讲出美好的语言。 Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa perkataan-perkataan yang baik-baik itu bisa membangun dan memperkuat persahabatan kita. 圣经告诉我们，正确的语言能够巩固并加强我们人与人之间的关系。 Namun yang terjadi, seringkali perkataan-perkataan yang keluar itu adalah perkataan-perkataan yang melukai. 但是所发生的事情呢，常常通过我们的嘴都是伤害人之间的。 Yang terjadi adalah perkataan-perkataan yang saling menggosipkan satu dengan yang lain. 可以说，我们所讲出话都是在那边招摇破坏人的是非。 Yang terjadi adalah perkataan-perkataan yang kasar yang keluar. 发生的事情，通过我们嘴里讲出很粗鲁的语言， Sehingga itu satu dengan yang lain kemudian menjadi terluka hatinya. 那么结果变成我们彼此之间一定有人伤透了他的心。 Amsal 17 ayat 9. Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih, tetapi siapa membangkit perkara, menceraikan sahabat karib. 箴
箴言17章第9节，遮掩忍过的寻求仁爱，累次挑唆的里间密友。 Kata membangkit-bangkit perkara itu artinya mengungkit-ungkit atau membeberkan kesalahan seseorang. 这里所讲的就是说，专门指出人的缺点。 Maka kita sering mengungkit-ungkit kesalahan seseorang terhadap kita. 所以我们常常挑剔某某人的一种 Kalau 错误。 kita melihat suami istri kalau bertengkar juga seringkali saling mengungkit kesalahan satu dengan yang lain, bukan? 当我们看到夫妻正在争吵的时候，他们彼此之间就挑起不高兴的词句。 Bukan cuma saling mengungkit kesalahan, tetapi juga ngomongi kesalahan itu kepada orang lain. 不是说彼此在哪边搞他的错误，而且把这些事情传达给外人听。 Makanya kemudian kita lihat manusia sekarang begitu senang saling menggosipkan satu dengan yang lain. 所以我们看到现在的人很容易在哪边招摇撞相，讲一些是非的事情。 Amsal 22 ayat 11, orang yang mencintai kesucian hati, maksudnya itu ketulusan, dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. 箴言22章11这么说：喜爱清心的人，因为他的嘴上的誓言，王必为他为有。 Perkataan yang manis bicaranya itu adalah perkataan yang hangat, yang penuh dengan anugerah. 我们所谓甜蜜的语言，就是一种温柔的、亲热的，而且充满恩惠的话语。 Perkataan yang penuh anugerah itu menguatkan dan membangun seseorang. 我们所讲的这个恩惠呢，可以建立别人的信心。 Maka hati yang tulus dan perkataan-perkataan yang penuh dengan anugerah itu, itulah yang membangun persahabatan. 所以我们心中的这种真实、真诚，可以挑起人与人之间美好的关系。 Sebaliknya perkataan-perkataan yang menyakitkan itu menghancurkan persahabatan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 相反的，刺痛人的、伤痛的语言，可以说破坏了友谊的关系。 Amsal 18 ayat 19. Saudara yang dikhianati, kata dikhianati lebih tepat dilukai perasaannya, lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat, dan pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah puri. 箴言18章19节，弟兄结言，劝他和好，比起坚固城还难。这样的竞争，就好像这个奸宅做的门霜。 Ketika perkataan itu sudah saling menyakiti, dan ketika ada seseorang sudah terluka hatinya, 如果我们所讲的话已经伤害了某某人的自尊心， maka hati yang terluka sangat sulit untuk dipulihkan Bapak Ibu yang dikasihi 那么 Tuhan. 伤痛的心很难恢复过来。 Mengapa di dalam persahabatan kita kehilangan ketulusan? 为什么在我们的友谊当中没有一种真诚的表现呢？ Mengapa di dalam persahabatan kita kehilangan kesetiaan? 为什么在友谊当中我们没有一种真心？ Mengapa dalam persahabatan kita kehilangan perkataan-perkataan yang baik? 为什么通过友情我们失去了美好的语言？ Semuanya berakar di mana Bapak Ibu? 这一些事情的根到底在什么地方呢？ Maka semuanya berakar di dalam persoalan kekuasaan. 那么这一些东西就是所谓一种权令或者权柄。 Saya ngomong begini ada dasar firman Tuhannya Bapak Ibu. 我讲这个事情有这个神的言语的真实。 Persoalan relasi antara sesama manusia adalah persoalan utamanya adalah berbicara tentang kekuasaan. 我们人与人之间的关系，可以说就是 Kejadian 3 ayat 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya,
matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. 创世纪第3章第5节，因为神知道你们吃的日子，眼睛就明亮了，你们便如神知道善恶。 Adam dan Hawa makan buah yang dilarang oleh Tuhan. 亚当与夏娃，他能够吃神所禁止吃的果子， Karena Adam dan Hawa itu mempercayai perkataan iblis. 因为亚当与夏娃，他相信那个魔鬼的言语。 Yaitu kalau Adam dan Hawa makan buah itu, maka Adam dan Hawa menjadi seperti Allah. 他所听的就是一句话：如果你吃了这个果子，那么你就变成好像一个上帝的模样。 Kenapa Adam dan Hawa mau jadi seperti Allah? 为什么亚当与夏娃要变成好像上帝的模样呢？ Karena Adam dan Hawa tidak mau Tuhan itu berkuasa atas hidupnya. 因为亚当与夏娃，他不要让这个神来控制他的生活， Ini berbicara tentang kekuasaan. 这个是所谓权力。 Kita lihat Kejadian 3 ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. 在创世纪第3章16节，对女人说：“我必多多加增你怀胎的苦处，你生产儿女，如必受苦，你必爱慕你丈夫，你丈夫必管辖你。” Tuhan berkata kepada Hawa, engkau akan birahi. Kata engkau akan birahi itu menunjukkan bukan sekedar hawa nafsu, tetapi itu juga menunjukkan keinginan untuk menguasai suami. 那个神告诉他们的时候，就是说，这里所讲的，你必恋慕你的丈夫，表示说他能够控制他的丈夫。 Tetapi juga kemudian kita lihat suami juga mau menguasai istri. 但是他的丈夫也要管辖他的太太。 Makanya kemudian seringkali rumah tangga itu sering bertengkar satu dengan yang lain karena saling mau menguasai. 所以，在一个家庭，常常夫妻吵架，就是两个人都要有那种管制的部分。 Kita lihat di mana-mana, bahkan di dalam gereja sering terjadi pertengkaran karena semua saling mau menguasai satu dengan yang 我 lain. 们平常看到，在各地或者在区当中，常常有这种政治，因为他们都是要胜过一切。 Pengkhotbah 4 ayat 4 dikatakan, dan aku melihat bahwa segala jeripaya dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati atau persaingan seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. 传道书第4章第4节这么说：我又是人为一切的劳碌和各样灵巧的工作，就被邻舍妒忌，这也是虚空，也是扑风。 Manusia itu kemudian saling bersaing satu dengan yang lain karena dia tidak mau lebih rendah dari orang lain. 人与人之间互相竞争，因为他不要比人家低于， Dia ingin lebih tinggi dan selalu lebih tinggi dari orang lain. 他要比四周围的人高过一切的一切。 Maka kita lihat bahwa keinginan akan kekuasaan itu menjadi akar dari rusaknya relasi antara sesama manusia. 那我们可以看到，这种竞争的手段，就是能够让我们人与人之间失去了一种关系。 Bapak Ibu, di antara tahta, wanita, dan harta, tahta atau kekuasaan itu selalu nomor satu. 亲爱的弟兄姐妹，对一个女人说，所谓一种她的这个王位，她认为这个是比什么都重要的。 Saya melihat di dalam YouTube kisah tentang Genghis Khan. 我有看到
一个这样的新闻。 Kita tentu semua tahu siapa itu Genghis Khan, bukan? 可能你们知道许人叫Genghis-Khan。 Nah, Genghis Khan itu berasal dari sebuah suku yang papanya adalah kepala suku. 这个人呢，就是说他的爸爸是一个王族的头， Papanya adalah orang yang sangat kaya raya. 他的爸爸呢是一个相当有钱的人。 Tetapi pada suatu kali itu pasukan dari suku yang lain menyerbu suku dari Genghis Khan. 但是有一天，有别的这个部队来进攻这个 Genghis-Khan 的部队， Papanya itu dibunuh dan banyak orang dari sukunya yang dibunuh, hartanya dirampas. 他的爸爸及他的族友被杀，而且抢夺了他们的财产。 Dan Genghis Khan yang masih kecil dibiarkan di tengah-tengah musim dingin yang bisa mencapai minus 30 derajat Celcius. 这个 Genghis-Khan 还是年纪小的时候，他在冬天的冰雪当中，可以说在0度以下的情况。 Sangat mustahil bagi seorang anak kecil bertahan di dalam musim dingin yang sangat dingin. 可以说是一种， Tetapi Genghis Khan berhasil bertahan hidup. 他在冬天这么冷的地方，可以说我们不能够相信，但是他仍然活着。 Maka Genghis Khan belajar satu hal. Genghis-Khan 通过这个事情学习了一种知识， Dia belajar melihat papanya adalah orang yang sangat kaya. 他那边可以看到他的爸爸是一个相当富有的人。 Maka dia melihat harta papanya ternyata tidak bisa menyelamatkan papanya. 他能够看到爸爸这么样有钱，但是通过财产不能够挽救他的生命。 Maka Genghis Khan belajar satu hal penting. Kekuasaan itu jauh lebih penting daripada harta. 通过这个事情 ，Genghis-Khan 就做出一个这样的决定，所谓一种权利更加宝贵，比起财产。 Maka saat itu dia berambisi menjadi seorang penguasa yang sangat besar. 所以他那个时候有一种愿望，一定要做一个掌权者。 Karena dia belajar bahwa kalau saya punya kekuasaan yang sangat hebat, maka harta dengan mudah didapat. 那么他这么想，如果我有相当的权利，所谓财产很容易能够得着。 Bukan hanya harta yang mudah didapat, tetapi wanita juga mudah didapat. 不是说财产能够得着，连女孩子也相当容易在他的掌握中。 Bukan cuma harta dan wanita, tetapi kepopuleran mudah didapatkan. 不是单单财产与女孩子还容易得，而是他时髦的这个名称很容易得着。 Maka inilah akar dari persoalan relasi manusia, yaitu kekuasaan. 那么这个就是一种争权夺利的根。 Kalau demikian, bagaimanakah kita bisa membangun persahabatan? 那么如果这样的事情，我们要怎么样能够建立一个正确的友谊呢？ Bagaimanakah kita menghancurkan penghalang dari persahabatan? 我们怎么样能够消灭这种阻碍我们友谊的路呢？ Maka yang pertama, membangun persahabatan adalah kita harus mengerti anugerah Tuhan. 第一点，当我们要明白这个事情，我们一定要知道从神而来的恩典。 Filipi 2 ayat 1, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. 腓立比2章第1节，以基督的伟心，所以在基督里，如果有什么劝勉，爱在什么，都被灵是妒忌的。 Ketika kita mengerti anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita, maka hati kita menjadi hati yang lebih lembut. 当我们能够知道神的恩惠充满了我们，我们的心里就能够有一种温柔的状态。 Ketika kita mengerti anugerah dalam Yesus Kristus, maka kita lebih mudah untuk mengasihi dan mengampuni satu dengan yang lain. 通过耶稣基督的恩典，当我们感受的时候，我们也容易赦免人的罪恶。 Kenapa seseorang itu hatinya begitu keras? 为什么某某人他的心是这样的强硬呢？ Karena dia tidak mengerti anugerah Tuhan. 因为他不懂得所谓神的恩典。 Seringkali kita cuma tahu tentang anugerah Tuhan, tetapi sesungguhnya saya mendapati
banyak orang tidak mengalami anugerah Tuhan. 很多人他说他明白这个真理，但是他们没有经历这种恩典。 Sehingga di dalam keluarga itu suami istri sering bertengkar satu dengan yang lain. 那么在家庭夫妻之间彼此一直不断的吵架， Anak dengan anak saling bertengkar satu dengan yang lain. 小孩子之间也是互相在那边争执争吵。 Bahkan di dalam gereja antara sesama saudara seiman itu juga saling bertengkar satu dengan yang lain. 而且同信仰的人在教会中也是不断的那边竞争。 Dan yang sangat sedih sekali adalah gereja menjadi tempat orang saling bergosip satu dengan yang lain. 最糟糕的是，在教堂里，他们在那边讲人家的闲话。 Karena orang cuma dengar dan tahu tentang anugerah, tapi tidak mengalami anugerah Tuhan Yesus itu. 因为他们知道所谓恩典，不过他们没有经历这种恩典。 Maka kalau kita mau membangun persahabatan, kita harus mengalami anugerah Tuhan Yesus terlebih dahulu. 所以，我们如果要经历这种事情，我们一定要体会到从神而来的恩惠。 Yang kedua, Bapak Ibu, kalau kita mau bangun persahabatan, kita harus mengerti arti kekuasaan di dalam Tuhan Yesus. 第二点，我们也是要明白从主耶稣给我们的这种恩典。 Filipi 2 ayat 6 dan 7 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan telah mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. 腓立比2章第6、第7这么说：他本有神的形象，不以自己的神为强夺，反倒自己起了奴仆的形象，成为人的样式。 Tuhan Yesus yang adalah Allah. 主耶稣他是一个上帝， Tuhan Yesus yang maha kuasa. 可以是主耶稣充满了权力， Tuhan Yesus yang berkuasa atas segala sesuatu. 他可以说操控一切的一切， Tetapi dia mau datang merendahkan dirinya menjadi manusia. 但是他要来到世上低微，成为人。 Sebagai manusia, Tuhan melayani kita. 他成了一个人来侍奉我们， Sebagai manusia, Tuhan rela mati di atas kayu salib. 他成为一个人，甘愿舍身在十字架上。 Itulah arti kekuasaan di dalam Tuhan Yesus. 这个就是主耶稣给我们的一种权柄。 Hati yang mau merendahkan diri. 他以谦卑的心， Hati yang mau merendahkan hati. 他要以谦卑的心态。 Hati yang bukan memakai kekuasaan untuk menindas orang lain, tetapi justru untuk melayani orang lain. 他的心态不是说要欺压人家，而是要侍奉人。 Kalau kita tidak mengerti arti kekuasaan di dalam Tuhan Yesus, kita tidak bisa membangun persahabatan. 如果我们没有明了这种真理，我们就不能够知道友情。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, relasi yang bertumbuh dalam persahabatan, Tuhan itu akan mencurahkan berkat-berkat-Nya. 亲爱的主内弟兄姐妹，如果我们建立了这个友情，他就会施下种种的恩典。 Maka saya menutup khotbah saya dengan membacakan Mazmur 133. 我们要读这个诗篇133章。 Nyanyian Siara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Dikatakan yang indah, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. 诗篇133章，看哪，弟兄和睦同居，是何等的善，何等的美！这
这好比那贵重的油浇在阿伦的头上，流到胡须，又流到他的衣襟，又好比黑门的甘露降在锡安上，因为在那里有耶和华所命定的福，就是永远的生命。 Rumah tangga yang rukun Tuhan berkati. 和睦的家庭就是上帝赐福。 Gereja yang rukun Tuhan berkati gerejanya. 教会的赐福也是上帝赐福这种教会。 Tetapi rumah tangga yang tidak rukun ribut terus, tidak ada berkat Tuhan. 一个家庭混乱的家庭，不停的争吵，那么没有所谓神的恩典。 Gereja yang ribut terus bertengkar satu dengan yang lain, tidak ada berkat Tuhan. 教会会友当中不停的争执，也没有得享受这种恩惠。 Kalau kita mau rumah tangga kita diberkati, gereja kita diberkati, kita harus hidup rukun satu dengan yang lain. 如果我们要让我们的家庭、让我们的教会能够有和睦的状态，我们一定要有这种善良的表现。 Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. 让我们低头祷告， Biarlah firman-Mu yang berbicara kepada setiap kami, Tuhan. 盼望你的话语讲述在我们当中。 Ampuni kami kalau selama ini seringkali kami di dalam relasi kami seringkali tidak rukun, Tuhan. 饶恕我们吧，如果这以前我们常常没有一种和睦团结的心态。 Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kami supaya kami bagaimana membangun relasi yang rukun. 盼望神的话语， Kami membangun persahabatan dimanapun kami berada. 盼望神的话语，我们能够在什么地方能够建立那种友谊。 Tolonglah kami Tuhan, biarlah kami boleh mengerti anugerah-Mu dalam hidup kami. 神啊，帮助我们吧，让我们能够领受在我们生命中的这种恩典。 Ajar kami seperti Engkau Tuhan Yesus yang rela merendahkan diri, kami juga mau merendahkan diri kami. 教导我们，好像主耶稣在我们当中很谦卑，我们也要有一种这样的表现。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉耶稣基督的名求祷告， Amin. 阿门。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada beberapa warta yang perlu kita perhatikan bersama. Mengucap syukur bahwa minggu ini merupakan minggu yang ketiga kali berturut-turut kita mengadakan kebaktian yang diterjemahkan di dalam bahasa Mandarin. Untuk bulan Mei, kebaktian yang diterjemahkan dalam bahasa Mandarin masih kita adakan secara online, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, untuk kebaktian umum yang pertama pukul 7.30 dan kebaktian umum yang ketiga Redeemer Service pukul 10 pagi, mulai bulan Mei kita akan adakan secara on-site sekaligus secara online. Nah, yang boleh menghadirin itu adalah jemaat umum, ya, boleh dihadiri secara on-site oleh jemaat umum. Kalau bulan April itu yang boleh menghadiri majelis dan aktivis, nanti bulan Mei itu jemaat umum boleh ikut hadir di dalam kebaktian umum 1 7.30 dan kebaktian Redeemer Service pukul 10 pagi. Memang kita masih akan membatasi per kebaktian itu kurang lebih 145 orang yang kita buka untuk bisa menghadiri secara onsite. Dan Bapak Ibu yang ingin hadir secara onsite, Bapak Ibu dapat daftar melalui link yang sudah diberikan lewat warta gereja kita, ya, lewat warta e-warta kita. Itu ada linknya, Bapak Ibu dapat mendaftar melalui link tersebut. Nanti Bapak Ibu waktu daftar nanti akan dimasukkan nama, umur dan sebagainya. Nanti itu kalau umur 60 tahun ke atas itu masih belum boleh ikut. Yang boleh ikut itu umur 60 tahun ke bawah. Dan bagi Bapak Ibu yang ikut secara onsite, kita masih akan menjalankan protokol kesehatan, ya, masih jalankan protokol kesehatan. Nanti tetap dicek suhunya, masih harus pakai masker, masih harus jaga jarak satu dengan yang lain. Untuk kebaktian doa Rabu kita adakan Rabu depan pukul 19.30 sampai pukul 20.00 WITA, ya, itu kita kembali akan berdoa bersama-sama, kita akan belajar firman Tuhan melalui katekismus Westminster.
mengundang bersama-sama Bapak Ibu kita bisa ikut di dalam kebaktian doa kita secara online, yaitu melalui channel YouTube GKY Makassar. Tanggal 2 Mei kita akan mengadakan perjamuan kudus di kebaktian umum yang pertama 7.30 dan kebaktian umum yang ketiga yaitu Redeemer Service pukul 10 pagi. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin ikut perjamuan kudus dapat mendaftarkan diri di tata usaha gereja kita. Nanti roti dan anggur bisa diambil pada tanggal 29 April sampai tanggal 1 Mei, hari Kamis sampai hari Sabtu pukul 1 siang sampai pukul 7 malam. Dari bidang pelayanan sosial, kita sungguh bersyukur karena anugerah Tuhan kita bisa melaksanakan vaksinasi. Masih ingat bulan Maret tanggal 25 dan 26 itu kita melaksanakan vaksinasi dosis yang pertama, dan kemarin hari Kamis dan Jumat yaitu tanggal 22 dan 23 April kita sudah melaksanakan vaksinasi dosis yang kedua. Sungguh mengucap syukur dan kami berterima kasih untuk partisipasi dari jemaat sekalian, untuk dukungan sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar dan berjalan dengan baik. Dan kita merindukan vaksinasi ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk berita IPK, Sekolah Kristen IPK telah mengembangkan sebuah program pembelajaran online yang disebut sebagai IPK Kindergarten Learning Program, ya, IKLP. Program ini adalah program untuk anak-anak usia dini untuk menolong anak-anak ini tetap belajar di dalam masa-masa pandemi. Mari kita menyaksikan videonya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. IPK sangat peduli dan memperhatikan perkembangan anak usia dini. IPK memberikan solusi untuk perkembangan anak di masa pandemi COVID-19, yaitu melalui IPK Kindergarten Learning Program. IPK Kindergarten Learning Program merupakan program pembelajaran yang dibuat untuk anak usia dini, mulai dari kelompok nursery sampai kindergarten, dan menyediakan media pembelajaran yang siap dipakai. Say freeze, come on, move and freeze. 你们去一个地方，农场。 IPK Kindergarten Learning Program disusun sesuai perkembangan anak usia dini. IPK Kindergarten Learning Program fokus kepada perkembangan anak secara keseluruhan, integrasi antara pengetahuan, keterampilan, dan kerohanian. IPK Kindergarten Learning Program mempunyai rencana pembelajaran yang mudah dipahami dan digunakan, dan semua bahan materi siap dipakai. Guru-guru memberikan dukungan secara maksimal kepada anak, dan IPK Kindergarten Learning Program pun memberikan webinar kepada orang tua secara berkala. Mari persiapkan hati, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Yang kupersembahkan berasal darimu. Musik saja. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Yang kupersembahkan berasal darimu. Yang kupersembahkan berasal darimu. Ku sembahkan kepadamu. Ku jadi hambamu. Mari kita berdoa.
kasih berkat-Mu kepada kami, sehingga hari ini kami bisa datang untuk beribadah, kami bisa memuji nama-Mu, dan kami bisa mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami telah memberikan persembahan, Tuhan tolong berkati persembahan yang kami berikan, sehingga berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkah. Mazmur 133, nyanyian Ziarah Daud. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa. Anugerah yang begitu ajaib dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pimpinan, persekutuan, pertolongan, penyertaan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dimanapun engkau berada, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk saat teduh, dan bagi jemaat yang belum menyelesaikan persembahan, jemaat dapat menyelesaikannya. By your staff we are led, you are my God.
shepherd of my life. Oh, blessed Jesus, oh, blessed Jesus, you are everything I need. Blessed Jesus, oh, blessed Jesus, I will follow where you lead. You're the shepherd of my life, my Savior and my Lord. You're the shepherd of my life, and I shall want no more. By your hand we are fed, by your staff we are led. You are my God, the shepherd of my life. Lord, you are the shepherd of my IPK sangat peduli dan memperhatikan perkembangan anak usia dini. IPK memberikan solusi untuk perkembangan anak di masa pandemi COVID-19, yaitu melalui IPK Kindergarten Learning Program. IPK Kindergarten Learning Program merupakan program pembelajaran yang dibuat untuk anak usia dini, mulai dari kelompok nursery sampai kindergarten, dan menyediakan media pembelajaran yang siap dipakai. Say freeze, come on, move and freeze. 你们去一个地方，农场。 IPK Kindergarten Learning Program disusun sesuai perkembangan anak usia dini. IPK Kindergarten Learning Program fokus kepada perkembangan anak secara keseluruhan, integrasi antara pengetahuan, keterampilan, dan kerohanian. IPK Kindergarten Learning Program mempunyai rencana pembelajaran yang mudah dipahami dan digunakan, dan semua bahan materi siap dipakai. Guru-guru memberikan dukungan secara maksimal kepada anak, dan IPK Kindergarten Learning Program pun memberikan webinar kepada orang tua secara berkala. Dunia digital, kita hidup bersamanya, kita hidup juga di dalamnya. Dunia digital memang menawarkan banyak sekali kemudahan hari ini, bahkan hiburan di kala suntuk. Kita hampir-hampir tidak dapat hidup tanpanya. Namun dunia digital juga tidak lepas dengan efek samping. Dia dituding sebagai penyebab dari depresi yang berkepanjangan, kecanduan yang akut, bahkan pintu masuk bagi pengaruh negatif dari luar sana. Jadi apakah dunia digital harus dimusuhi? Tentu saja tidak, karena tergantung kontennya. Apakah membawa pengaruh yang baik atau pengaruh yang buruk? Dan masa pandemi hari ini mengajarkan kita bahwa dunia digital harus dijadikan kawan. Kawan yang baik untuk membawa berita Injil kepada semua orang di luar sana. Dunia digital tentu akan baik jika konten digitalnya positif, bahkan memberikan jawaban atas pergumulan hidup yang kita sedang hadapi. Jawaban dari sang inisiator hidup kita, yaitu Tuhan. Hello God, hadir untuk mewarnai dunia digital dengan pesan yang dari Tuhan. Memberikan arah di tengah berbagai banyaknya arus informasi yang disodorkan kepada kita. Memberikan makna di tengah kehampaan di dalam berbagai konten hiburan hari ini. Hello God adalah sebuah peluang untuk melayani generasi yang makin terhilang di tengah-tengah dunia digital hari ini. Jadi apakah Anda merasa diperlengkapi Tuhan di dalam bidang visual, desain, dan videografi? Apakah Anda merasa terbeban di dalam pelayanan dunia digital ini? Apakah Anda ingin dipakai sekaligus dibentuk Tuhan? Mari bergabung bersama Hello God.